Mga kapuso, igadulong sa inyo sa GMA Integrated News ang pinakadako, pinakakomprehensibo kag pinakamasaligan nga election 2025 coverage. Sumugod sa Election Day sa May 12 tubtob sa May 13, sige-sige ang pagdulong sa pinakabago nga balita kag impormasyon nagikan sa nagkalain-lain nga bahin sa pungsod sa GMA kag GTV. Ang iban pa nga dapat niyo mahibaluan kag balikan kaangon sa Eleksyon 2025 makit-an sa election2025.ph kag sa GMA News mobile app. Pwede balikan ang mga interview kag debate sa mga kandidato para matun-an ang ila mga plataporma. Mapadasig man ang paghimo sang inyo nga listahan sa mga kandidato gamit ang GMA My Código. Ang pagbantay sa eleksyon 2025 dapat komprehensibo, dapat malabot sa mga Pilipino kag dapat matuod-tuod.